Hello guys. Okay, mao ni among kinabuhi dito sa bukid. Kuan kanang naang muna landahan nila sa akong mama. Karon na sila yung saging. Okay, kana siya. Di mulantaw ta sa ilang kuan. Pero adi serta mo adto dito mulantaw tag baka kay naara diri gibutang ang baka. Kadali lang guys ha. Kani siya butanganan og mais og makaharvest sila sa ilang mais diana nila ibutang pero naapod sila kanang kuan naapod sa likod sa butanganan og mais naapod sila kanang butanganan og manok. Let's go guys. Anong tawa? So nay manok nang itlog haani o di ba? Mo ni kinabuhi na mo og bukid. Napay manok dito